वडोदरा के विभिन्न इलाकों में आज वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर और स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश शाह और अन्य साथी काउंसलर्स की मौजूदगी में विकास के विभिन्न कार्यों का खातमुहूर्त हुआ। इलेक्शन वार्ड नंबर 3 में कल्याण नगर मेलडी माता के मंदिर के पास पानी के बोरिंग के कार्य का खातमुहूर्त वडोदरा महानगर पालिका की ओर से करवाया गया, तो वहीं कल्याण नगर में भाथूजी मंदिर के पास भी पानी के बोरिंग के कार्य का खातमुहूर्त हुआ। इसके अलावा कारेलीबाग शीतलता सोसाइटी में आरसीसी सड़क के कार्य का खातमुहूर्त करवाया गया। ये तीनों कार्य कॉरपोरेटर डॉक्टर राजेश शाह के कोटा में से हुए। वैसे आपको बता दें कि वेमाली इलाके में प्रेम दर्शन से लेकर साकार स्प्लेंडोरा 2 तक ड्रेनेज लाइन के कार्य का खातमुहूर्त भी हुआ और इस दौरान स्थायी समिति के सदस्य और साथ ही कॉरपोरेटर डॉक्टर राजेश शाह की अन्य कॉरपोरेटर्स के साथ मौजूदगी दर्ज की गई। वोर्ड नंबर 3 खाते ખાતમુહૂર્તનું એક વંજાર શરૂ થયેલી છે એવું કહી શકાય, કારણ કે આજે અમે સૌપ્રથમ મેલડી માતાના મંદિરે પાણીના બોરિંગ માટેનું ખાતમુહૂર્ત, ત્યાર પછી ભાથુજી મંદિરે પાણીના બોરિંગ માટેનું ખાતમુહૂર્ત, પછી શીતલતા સોસાયટીમાં આરસીસી રોડ માટેનું ખાતમુહૂર્ત અને વેમાલી ખાતે ડ્રેનેજનું ખાતમુહૂર્ત એ કાર્ય આજે વોર્ડ નંબર 3ના અમારા સૌ કાર્યકર્તા મિત્રોએ ઉપાડી લીધું છે। તો આ મંદિરે અવિરત દર્શન કરવા આવતા હોય છે, તો એ સુવિધા મળી રહે તે માટે અહીંયા પાણીના બોરિંગની વ્યવસ્થા કરી છે। સાથે સાથે આપણે વોટર કુલર અને આરઓ એ પ્લાન્ટ પણ અહીંયા મૂકેલો છે, એટલે લોકો બહોળા પ્રમાણમાં 24 કલાક અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકે અને એક સરસ આયોજન સાથે એક સંપૂર્ણ સુખાચારીનો વિચાર આ કોર્પોરેશનના માધ્યમથી અહીંયા અમે આજે ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ કરેલો છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।